14, ma'am. 14 TMS Manila, Motor Vessel CTP Makassar. CTP Makassar, last port and destination, over. Last port Subic, next port Manila. Subic and destination Manila. Where at Manila? Quarantine. Manila, quarantine and storage. And after formalities, ma'am, where is your discharging North. port? South, MICT? North. MICT, North Harbor. ETA to South quarantine, over. ETA, quarantine and storage 15005. And how about the arrival route? Forward enough, over. Arrival draft forward 5.3 meters and off draft 6.3 meters. Voyage and total crew on board, over. Voyage number 472 south. Total crew on board 22 person including master. You know the captain's master name, over, ma'am? Master name Captain Persodi Waldemar. I spell out Papa Echo Romeo Sierra Oscar Bravo India. Next word Whiskey Alpha Lima Delta Echo Mike Alpha Romeo. Ma'am, do you have a dangerous cargo on board, over? Yes, I have DG cargo on board. IMO number 3 and 8. Okay, ma'am, use the coordinates, latitude 14 degrees, 32.98 minutes north. Longitude 120 degrees, 53.50 minutes east. Roger, I repeat again. 14 degrees, 32.98 north, 120 degrees, 53.50 east. Affirmative. Roger, sir. Thank you. Okay, call back to cables. Coordinate go on board. Two cables before. 2 cables before drop anchor. I will call again. 16 out. Thank you. Alright. Rockers from Amura. Second Officer Nur Hayati Saleh. Alright. Forward, please. Please forward, go ahead. Please lower down. Port anchor 1 meter above water level. Copy. On that, lower down port anchor until 1 meter above water level. Roger. How many distance to go to the anchor position? 1.6 Speed? Speed 6.2 knots. Engine status? Engine status low ahead. PTMS Manila, transition bus. Ibon Garguan, Cavite Bay. PTMS Manila, transition 12. Forward, breathe. Ibon Garguan, Ibon Cavite Bay. Anchor already lower down 1 meter above water level and ready for the road. Port anchor already lower down until 1 Ibon meter above Garguan, water level Ibon and ready Cavite for Bay. the road. Transition road, 111. So 3 cables before the position, you stop the engine because against the current, and 2 cables before the position, you call VTMS Manila to report. Roger. You got it? I get it. How many cable? 5 cable. 5 cable. Speed? Speed 5.2 knots. Okay. Engine Engine status then slow ahead. because against the current. That's why you stop the engine before 3 cables distance to go to the anchor position. You got it? I get it. Alright.
cable from the anchor position and I will stop the engine. Alright, good. Do it. Two cables you call the VTMS Manila. Tell him that 2 cables ahead I will drop my anchor. When he approves, then you drop the anchor at that position. Okay. Report now. Call. VTMS Manila, Motor Vessel CTV Makassar Police. CTV Makassar, 2 more cables ahead. Roger, 2 more cable ahead, I will drop the anchor. Yes, correct. Correct. Thank you, sir. Good. Pemilihan tempat berlabuh jangkar yang harus diperhatikan: jenis dasar laut, arus angin, kedalaman laut, berombak, slide atau tenang, draft kapal, UKC, kedalaman, padatnya kapal-kapal yang berlabuh, ruang yang tersedia dan lamanya kapal kita akan berlabuh. Berapa jarak dengan kapal lain di sekitar kapal kita kelak setelah berlabuh untuk mempertimbangkan swing circle. Kemudian kita juga memperhitungkan berapa jumlah rantai jangkar yang akan kita let go untuk kedalaman yang ada. Perhatikan arus yang berlaku hari itu, apakah nip atau spring. Di mana nip itu pasang surutnya kecil, sedangkan spring pasang surutnya besar. Maksudnya spring itu pasangnya tinggi, surutnya rendah terhadap mean level, sedangkan nip pasangnya tidak tinggi dan surutnya tidak rendah terhadap main level. Pada saat kita akan berlabuh dengan arus nip, maka kita gunakan rumus Japan Roll, yaitu 3 dikali H ditambah 90 meter. Ini pun untuk cuaca smooth hingga seleksi. Contohnya kapal kita length overall sama dengan 162 meter dan kedalaman atau H 17,6 meter. Berapa rantai jangkar yang akan kita let go? Yaitu 3 dikali H atau kedalaman ditambah 90 meter. 3 dikali 17,6 meter ditambah 90 meter. Jadi 3 dikali 17,6 meter sama dengan 52,7 meter ditambah 90 meter sama dengan 142,8 meter. Inilah panjang rantai jangkar yang kita perlukan. Sebagaimana diketahui, satu segel rantai jangkar sama dengan 27,5 meter. Jadi 142,8 meter dibagi 27,5 meter sama dengan 5,19 segel. Anggap saja 5 segel di air. Namun karena pasut berlangsung sekarang adalah nip, maka dengan 4 segel sudah cukup. Dan ini sudah sering kita lakukan di tempat berlabuh yang sama, yaitu MICT Anchorage dengan panjang kapal 162 meter. Pengalaman terakhir sebelumnya saat typhoon dengan jarak 60 nautical mile di utara Manila, kita menggunakan rumus Japan Roll yang kedua, yaitu 3 dikali H ditambah dengan 145 meter, dimana 3 dikali 17,6 sama dengan 53,8 meter ditambah dengan 145 meter sama dengan 197,8 meter. Kemudian dibagi dengan satu segel rantai jangkar yaitu 27,5 meter sama dengan 7,19 segel. Dan waktu itu kita drop anchor 7 segel in the water dengan tetap standby engine siap untuk manuver. Alhamdulillah dengan cuaca berombak, angin kencang, jangkar tetap makan hingga cuaca membaik. Dan untuk mencari swing circle, jarak aman dengan kapal lain yang terdekat dengan kapal kita, gunakan rumus sederhana yaitu length overall ditambah panjang rantai jangkar, kemudian cari jarak terdekat dengan kapal kita. Contohnya length overall 162 meter, LC atau length of chain atau panjang rantai jangkar yang diperlukan misalnya 4 segel sama dengan 4 segel dikali 27,5 meter sama dengan 110 meter. Length overall ditambah LC sama dengan 162 meter ditambah 110 meter sama dengan 272 meter.
Jarak kapal kita dengan kapal lain terdekat adalah 3 cables atau 3 dikali 185.2 meter sama dengan 555.6 meter. Jadi clearance kapal kita dengan kapal tersebut adalah 555.6 meter dikurangi 272 meter sama dengan 283.6 meter. Anggap saja 250 meter clearance dengan kapal tersebut. Speed 1. Oke. Sudah boleh mundur. Oke? Oke. Setelah stop mesin, kemudian dimundurkan dengan kecepatan masih maju, misalnya 1 knot, lalu turun ke 0.9, 0.8, 0.7 hingga 0 sekian. Lalu naik lagi pertanda kapal sudah mundur. Saatnya kita let go jangkar. Dengan mesin tetap mundur hingga speed 0.5, bila perlu speed 1 knot agar supaya rantai jangkar cepat meluncur sambil monitor berapa segel dan arah rantai jangkarnya. Lalu stop mesin, coba dengan 4 segel, kemudian tahan. Jika rantai jangkar makan, maka dengan 4 segel saja sudah cukup. Oh, already 0.4. That means the ship is going astern. You see the vector. Okay? Oke. So, Let's go. Forward, breathe. Breathe forward, go ahead. Please let go the port anchor. Very good, the port anchor. Pay out until 4 segel on deck. Pay out until 4 segel on deck. Roger. oh, okay. Stop engine because now the speed is 1. Chain leading up and down, 1 segel in the water. 1 segel in the water, up and down chain. Chain leading up, Self-shore chain. Keep inform forward. short, 3 segel on deck. 3 segel on deck. This is motor vessel commandant that's coming over. You see the speed now Up and down. 1.0. This is motor vessel 1.0. commandant Up that's and coming down. Chain leading forward, short, 4 segel on deck. 4 segel on deck, hold on. Chain leading 12 short stay. Hold on, 4 segel on deck. Ini kecepatan 1 knot mundur, kemudian akan melemah berkurang 0.9, 0.8 sampai chain leading itu long stay 12 o'clock. Moderate tension, kemudian mulai slack, melemah, dan tidak lagi jangkar itu menggaruk. That means anchor is broke up. You got it? I get it. Alright, good. Now, Chain leading 12, long and tight. moderate Chain tension. leading, there's long and tight, moderate tension, Speed now. speed 0.6. Alright. Right. Commandant last agent. Broke up already, sudah matang. Forward, inform. Last agent. Moderate tension. Commandant last agent. 0.3. Alright. Alright. Pertanda sudah makan. Tiangnya sana udah mulai swing ke kanan. Chain leading 12, long, coming flag. Self long. Commandant last Kali agent. Anchor broke up. Okay. Okay. Forward anchor broke up. Please secure everything and Chain leading 11 short, anchor broke up. Anchor broke up. Thank you forward and secure everything leaving station. Copy on the secure everything and leaving station. Duty security level 2. Security level 2. Roger. Commandant last agent. report to VTMS Manila. Anchor time. 154. Okay. VTMS Manila, motor vessel CTP Makassar. CP Makassar 14. 14. VTMS Manila, CTP Makassar.
Anchor type 1524. Copy, ma'am. One finish quarantine. Call again. Roger, one finish quarantine, call again. 10 by 160. 10 by 16.